When you first came to Indonesia, did you ever feel happy or not? Yes, when first time I came here, I feel happy, but I was born in Indonesia, so yeah. Yes. How did it feel first time you came here? It felt good actually. It was really warm, very tropical weather. Um, and I came to visit my family, so nice. Mm. Have you ever been surprised by the different culture between Indonesia and New Zealand? Yes, of course. There is a big difference because everything here is very organized, very expensive, um, and the weather is also very much a big difference. Yes. What kind of culture surprised you? I think the food and like the supermarket and um, the people also. Yeah. Yes. What food do you like? Everything. Everything, yes. What culture do you understand about Indonesia? Mm, I think with the religion that everyone is Muslim, and not everyone in the Netherlands has a religion. So yeah. What kind of process does it take to understand the culture? Sorry. Um, what of process does it take to understand the culture? I don't know. I don't know the question. On question, how do you uh, just to a new country? How to adjust to new culture or okay. I just adjust to the people who live there. I think with clothes, I just try to dress properly and like be very nice to people because you don't know that you're in a foreign country. So yeah, you have to adjust to everyone, respect their culture. Yes, it is really different from here. Yes, yes. Mm. What city have you been to? Surabaya, Surabaya. Oh, yes. Jakarta, Jogja, um, Bandung, Bali, Lombok. Yeah, If you come here again, what will you come to? to my family. Family. Um, I don't know. I think maybe go to Lombok again Okay. or Bali. Um, I want to go to Surabaya to my family. So I think mostly my family. Mm. Is the weather there different from here? Weather, The water? mm, Oh, the weather. weather. Yes, yes. Mm. Yes, the weather is very different because here it's not very warm. It's always very cold. Um, and we have like in the winter we have snow. We have fall. Like we have all the four seasons. So yes, the weather is very much different than Indonesia. Oh, yes. For turn off the recording. Yes, Thank you so much. no problem. See you.
Bye-bye. Aku lagi di kosan sih, di Bogor. Di Bogor. Kakak asal dari mana nih? Aku dari Sumatera Barat, tepatnya itu daerah Tanah Datar, namanya Batu Sangkar. Oh, di situ. Udah berapa lama kakak di Bogor? Berapa lamanya? Sebenarnya kan aku dari semester 1 tuh sekitar 2019, ya 2019 pertengahan itu udah ke Bogor kan. Terus ternyata tuh pas 2020 bulan Maret deh kalau nggak salah, itu balik lagi karena kan corona ya. Terus akhirnya tuh di rumah berapa ya, kayaknya satu tahun lebih deh di rumah, terus balik lagi ke Bogor bulan September. Berarti kira-kira ya kurang lebih setahun lah ya di Bogor hitungannya jadinya. Oh iya kak. Karena gara-gara corona kan balik lagi. Bagaimana nih kak rasanya dari Padang ya kak? Disebutnya apa? Mungkin Iya, iya. yang Padang. Dari Padang ke Padang aja boleh. iya. Dari Padang gimana rasanya pertama kali pas tahu Bogor itu gimana kak? Seneng atau malah ada perubahan banget? Aku jadi awalnya aku tuh seneng sih ya, karena kan dari SMA targetnya juga mau kuliah di luar gitu, kuliahnya di luar Sumatera gitu. Terus seneng sih bisa dapet di Bogor gitu. Cuma awal-awal sih aku kayak itu sih lebih ke mungkin apa ya, kayak beda gitu kan, kayak lebih ke makanannya sih aku, Oh karena makan. kayak aduh kok makanannya beda ya sama di tempat aku gitu. Iya karena Dari Padang segi banyak rasa kayak banyak yang pedes juga. iya. Nah kalau untuk Kalau di sini budaya, tuh banyak yang manis. oh iya iya di Bogor banyak yang. Gimana? Kalau untuk dari budayanya itu beda banget nggak kak? Apa yang dirasain? Dari budaya mungkin bahasa kali ya, karena kan beda-beda ya tiap daerah itu bahasanya gitu. Terus paling tuh kalau misalnya komunikasi sama anak-anak sini tuh kadang mereka suka pakai kata sisipan bahasa Sunda gitu. Kadang aku kayak kurang ngerti gitu kan. Ini maksudnya ngomongnya apa ya gitu. Kadang suka nanya, ini artinya apa sih gitu. Oh iya iya gitu. Harus nanya dulu, kadang-kadang beberapa anak sini tuh suka pakai kata-kata Sunda kan, jadi kadang aku suka nggak ngerti kayak gitu Iya ya dari bahasa berarti ya. awal-awalnya. Cara menyesuaikan dirinya tuh kakak lebih nyari-nyari makanan yang pedas atau bagaimana kak? Cara nyusainnya mungkin kayak mulai nyoba makanan sini gitu, mulai kayak biasain lidah nih buat nyobain makanan di sini gitu, karena kan susah ya, maksudnya nggak, untuk makanan Padang di sini tuh mahal kan, jadi yang di sini tuh kan yang murah kayak warteg. Nah ya udah, jadi nyobanya yang murah-murah aja, kayak buat apa, bisa lidah ini buat nyesuaiin diri gitu, kayak gitu sih. Iya. Untuk apa sih kayak sikap masyarakatnya itu berbeda nggak kak di Padang dan di Bogor? Kalau untuk sikap sih mungkin lebih ke pribadi masing-masing ya. Cuma tuh kalau mungkin lebih ke cara ngomong aja sih. Kalau di sini tuh orang kayak ngomongnya kayak rada lembut gitu kan. Maksudnya dia ada nadanya gitu. Tapi kalau di tempat aku tuh agak keras gitu. Jadi nadanya agak, cara bicaranya aja sih yang beda kayak gitu. Cara intonasi dari bicaranya juga beda gitu sih. Menurut kakak, tahap penyesuaian kakak ini tuh udah maksimal atau belum kak di Bogor? Atau masih ada yang kurang? Menurut aku udah sih, udah maksimal gitu. Maksudnya aku udah bisa nyesuaiin diri dengan baik sih di sini gitu, alhamdulillahnya. Terus juga dukungan dari orang-orang sekitar, kayak lingkungan-lingkungan aku tuh yang buat aku makin bisa gitu, makin maksimal gitu untuk penyesuaian diri di sini kayak gitu. Berarti nggak terlalu kaget juga ya kak? Enggak sih, Sekarang. alhamdulillah nggak terlalu kaget. Karena mungkin dari faktor lingkungan tadi ya, jadi kayak akunya happy gitu. Emang kalau di Padang itu budayanya lebih seperti apa kak? Hmm, Mungkin sama aja sih kalau menurut aku ya, karena mungkin zaman sekarang ya, jadi tuh udah sama aja sih kalau menurut aku. Cukup sekian pertanyaan dari saya buat kakak. Nah,
Makasih banyak Kakak waktunya buat nyempetin Iya, di sama-sama. wawancara.